قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني ميلت قلبي والهان عمقام الهرر. Assalamualaikum, Destania Aziz, estamos opinando no canal Iman. Обучение Нави канале Мо, Шамадет по канале Мо. Умедворам хамеш моян сиат саламатет. Имроз логе фотро аз хона оғоз мекунем. Чихелике кориман дар кондитерский цех аст. Баъзи вақт мешад холодильник биям медарорад. Дар онҷо камтар шамол хӯрдиам ман. Овозам низ гирифтагӣ. Пагоҳи рӯзе аз кор омадам, аз смена баромада хеле оби биним рафт. Пишу атсадуда камтар мазам гурехт. Инҷа дар омада истироҳат кардам. Хонабаи 1000 испан буд. Ҳама вақт оварда мемонем, ҳам ту грипка ягон каш шуд. Дарав дуд мекунем сини. Ҳама доруи арзон ва эффекташ 100%. Ин дошираки говяжьи мехӯрам, тундак. Ҳамина ман тайёр карда хӯрам. Димоғом кушода мешад, ман насиҳат мешам. Ман дигар дору дармон намехӯрам. ҳам дору хӯрдам бе меқадар дору хӯрда метавонам, лекин дору намехӯрам. Як ҷо фоида кунад, ҷои дигар организми одамро зиён мекунад. Инро ҳама медонад. Инро ҳозир чӣ хатар тайёр кардам шумо нишон медиҳам. Худам аз ютуб омӯхтам. ҳозир барои бисёртар рангаш хушро шуда бо тунтар шудам. ҳозир ман шуморо нишон медиҳам. Бо мо бошед ва моро пайгирӣ намоед то охири видео. боварӣ дорам ин барои шумо заруртар влог, маслиҳат, яъне лайфхак аз ман мешавад. бо мо бимонед, дӯстони азиз. Ана ҳозир чихел ки мебинед кушодам. Инҷо приправаш ҳаст. ду намуди приправаш мешавад. сабзавотҳои хушк ва зелен, кабуди. дар инаш тундак. ҳозир камтар об меандозам, оби ҷӯш камтар. Тақрибан 2 пиёла мерезам, 1 стакон мешавад. баъд инро меандозам ва меҷӯшонам камтар. 2-3 дақиқа меҷӯшонам. чихел ки мебинед, оби гарм рехтам, аллакай ҷӯшсоз. боз камтар дигар меҷӯшад, рангашам хеле сурх шуд. Агар аҳамият додагӣ бошед, касе ролтон ё доширак хӯрдагӣ бошад, инҷа ман доширак ба фикрам ролтон гуфтам, доширак харидам ман. касе агар ҳами хеле харида хӯрдагӣ бошад, ана ҳами пластмассаш меандозиму, масалан кор ё ягон ҷо кӯча бошем, хонавода набошем, агар плита нест ку рангаш сафед мешавад, ин хеле сурхи ба нур намешавад. агар хонава бошед, ҳатман ана ҳами хел карда бо ҳамин роҳ тайёр кунед. бениҳоят нас. ҳозир ина мегираму ба болояш мерезам. мана ҳозир мерезим ва болоша 5 қариб 10 дақиқа дам карем мемонем.
حاضر الحمدلله بخشش زیاد حاضر больше میپوشیم میمونیم کمتر میستیم تیار میشد منچل که میبینید رنگش سرخ شد حاضر کمتر کشم حاضر تیار شد باز نشان میدیم انشالله من دوستان عزیز تیار شد چون که میبینید رنگش کمتر دیگر خیل شد رنگش من آبش سرخ میشد من دیگر هیچی الوه کردگیم نه غیر از همون приправи که در داخلش هست من اگر کسی خورده تواند گرفته استعمال کنید یگان دارو در کار نه بعد از همین 100% گارانتی میدیم صحت میشید همگی 42 روبل روسی تا 50 روبل بوده ممکن مسکو قیمتر بود دیگر مگزین ممکن دیکسی و 42 روبل بوده گرفتم انا همینه با من و با کسی که حاضر نهاری عبید یا اوژین کرده ایستادگی باشند اشتوی صاف خواهنم خیر با ما باشد بله اینجا حاضر ایمبیر ساخری هست همه وقت خانیمو هست خانو شما میتونید ایمبیر свіжий خرید این овощи фрукты میفروخته که هوا میشد نیکه اگر هوای گرید اگر свіжشه شما باید اصل یکونچه همراه کرده خورید به نهایت تلخ میشه تند برای حاضر ساخرش هست رویش به در کارنه آبی جوشم به انداخته دیگر هیچی در کارنه لوون نکنیده میشد نمینه گرم می نوشید این خودی کولدرکس تیرافلو برای من تیرافلو کولدرکس نمیخورم انا همیخواه حاضر بول هم چند بار نوشیدم تیار کرده حاضر با گرم می نوشم حتما همیخواه کرده تیار کنید گریپ شمال کشیه و نو گفته نماند چهارم مسئولیتی من این خوب نرفته من بیمارم نگفته خسته کار کردن در کار اگر در کارخانه دولتی کار کرده باشید با کار برآمدن در کار اگر چقدر که خوب روید تمام قدر خود رو وزبین حس کرده کسل شده میگیرید انا همین بود مصلحت های من برای شفا بخشی هیچ کس الهو بیمار نشود تا نوارهای آینده سلامت باشد خیر